Alita, hello. Good evening, Alita. Don't expect too much. Beauty and brains. Brains lang. Di ka sure sa beauty. Brains lang. I'm not sure with the beauty, Rumble. It's not included. Josefina Morata, hello, good evening. Kindly subscribe my channel, Josefina. You have both. Wow, I'm so lucky. I'm so lucky, Rumble. Nano man sudan dayo. Walay sudan. Walay sudan. Blokan sa mo sudan, ginamos. Not really, Rambo. Blokan sa mo sudan, ginamos. Ginamos o bulad. Pag petsa di peligro na, ginamos og bulad na isudan. Paeg Ganting, hello, good evening. Okay. Hello, shout out from Bislig, Tanyawan Lady. Watching po kami ngayon. Hello, good evening, Christina Diaz. Christina Diaz from Lanawan, Leyte. Hello, shout out there. Hello sa mga taga Leyte, especially Christina Diaz. Hello, good evening. Give me a thumbs up, guys. Good evening po sa inyo, Christina. Good switch. Tommy, are you from friend? Hello, good evening. Yes, gusto na. Okay lang. Okay lang, Christina. Hello, Aditya. Good evening. 31 viewers. Mega love shout out. Nag-abot na dahil. Kasi nag-abot. Nag-abot na ang kuan, luha ug sipon. Nag-abot na ang luha ug sipon. Nag-abot na gyud. Basta pitsa de peligro na, nag-abot na ang luha ug sipon. Muna, kasi any homework? No, I'm just reading some books. Nag-abot na, basta pitsa de peligro na, mag-abot na gyud ng mga ginamos, bulad, ug unsa na pa na diha. I don't have any homework Aditya. Hindi pa. Nagbigay ka ba? Saglit. Check ko. Uy, nawala. Oh, chinek ko ano. Oh, chinek ko ano. Chinek ko buko dito. May pambili ako ng ano, ginamos. Ano kayo palit ng ginamos o bulad? Thank you. Thank you so much. Ngayon lang dumating.